Okay, maayong gabi kanatong tanan mga higala mga kaigsuonan diha sa Ginoo. So niini nga kagabion aduna na usab kitay pagtukion, pagatun-an nga diin nakasiguro ko makahatag kini og kaayuhan kanatong tanan. Makahatag kini og kining pagtulun-an alang kanatong tanan ug magauswag ang atong kahibalo mahitungod sa balaan nga kasulatan. Okay. So dili ta maglangan no atong pagatun-an karon kining The Secret of Joy. No? Sikreto sa kalipay. Unsay mga sikreto nga makabaton og kalipay ang tawo? Di alang diri, no? Ato kining matuki karon no. Kay nasayod kita nga ang original nga kalipay gagikan lamang sa atong Dios, sa atong Ginoo, no? Diha lamang gagikan kaniya. The origin in God, true joy comes from God. Yung ana lang mga kaigsuonan, no? So, atong tukion karon. It is found, joy, it is found in the presence, truth, faith, pinagi sa pagtuo. So, kung wala kay pagtuo, wala kay mabatunan nga kalipay sa imong kaugalingon. Ano man, kay bungkag ang imong hunahuna. Nagkadaiya ang imong hunahuna. Hunahuna ka nga bisan ang dautan imong ginahuna nga maayo. Og ang maayo imong ginahuna nga bungkag nagkatibula ang imong hunahuna kung wala kay pagtuo. So importante kayo nga adunay pagtuo ang usa ka tawo. Kinahanglan adunay pagtuo ang usa ka tawo. So matod pa sa mabasa nato sa libro sa Romans 15 versikulo 13. Dayon sa Apostol Pablo dito. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him. Mayon siya, ang Diyos sa paglaom magapuno unta no fill you with all joy, magapuno sa tanan nga kalipay ug kalinaw ug pagsalig diha kaniya. So sige mention diri ni Apostol Paul. Mayon siya, hope. Asa mo ka ng hope? Dili ka magabaton o paglaom kung wala kay pagtuo. So kinahanglan magauna ang pagtuo. Usa ka magabaton o paglaom. Dahil kinaam kay paglaom, naa kay kalipay, kinaam kay kalipay, naapod kay kalinaw. Peace. Tungod sa mong pagsalig kanya. So nag-iskutan ni Apostol Pablo diri nga may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him. Tungod kay misalig kaniya. Nagabaton kag kalipay, nagabaton kag kalinaw. Tungod kay misalig kaniya. As you trust in Him. Kung wala kay pagsalig kaniya, di makapagabaton po sa kalinaw. Sa iyo pagkalinaw nga wala mo kay assurance nga pinaay manglalaban ako. Naay Diyos nako mamulaban ako. Sumuna nakabaton ka og kalinaw tungod kay imo nang gipasagdaan ang kagugot. Kay nagsalig ka nga naa tay manglalaban nga mao ang comforter na to, maglilipay na to.
Unya mo laban na siya, tariwala sa kagubot, muhatag na siya ug mga lutsanan sa bisan unsa mga kasakit nga imong mabatunan. Siya mo'y muhatag og way, dalan para imong masulban ang mao nga kasakitan, struggle nga moabot sa imong kinabuhi. Okay, padayon kita. The fruit of the Holy Spirit patod pa sa Galacia 5:22 bayon sa 23, gayon dito sa Apostol Pablo, the fruit of the Holy Spirit is joy, love, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Mao kana ang dimensyon ni Apostol Pablo sa mabasa na to sa libro sa Galacia 5:22-23. No? So, ang otro, no? The fruit of the Holy Spirit is joy, ang gano'n, no? Fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, okay, hato ni Tagalog. Bunga sa balaan ng Espiritu. So, atong susihon ang tagsatagsa na ito kakaugalingon kung naabot ang Espiritu. Kanang saan ito mabatunan ang Holy Spirit. Makabaton ka ang Holy Spirit mga igsuunang kung ana kay pagtuo, kung mutuman ka sa iyang kabubuton, kung maghinulson ka, diha makabato na ka ang Holy Spirit nga mo'y mugiyan. Ug ang mga bunga ni ana, mao kini, love, sa maning love, ang imong paghigugma sa imong isig katawo, sa imong Diyos, una sa tanan, pahigugmaon nimo ang Diyos. Labaw pa sa imong hunahuna o sa tibuok nimong kasing-kasing mo nag-iingon ni Jesus Christ. Kinahanglan na kay love. No? The fruit of the Holy Spirit is love, and joy, ug kining kalipay. Kay duna kay gugma, mapatunan nimo ang tuman nga kalipay. Di ba kung sa tinawhanon nga paagi na to, kung makahatag tabang sa atong isig katawo, di ba doon natay gibati nga dili nimo maikumpara, pagbati nga dili nimo ma-explain, no? Dili nimo ma-explain kana nga pagbati, kana nga feelings. Naabdar sa kanta, bitawin sa kanta na lang, feelings, nothing more than feelings, no? So yun na, wala na yung labaw. Ang maong pagbati sa gugma. Okay, panita. Dahil human sa love, joy, peace. Siyempre, pinaaman ka sa kalipay, mabatunan din mo ang kalinaw. Nagmalinawon ka. Nagmalipayon ka, kay nagmalinawon ka. Alayo ni mo ang kagubot. Kanang malipayon ka mga kaigsuunan. Doon ay mga circumstances na mugawas sa imuhang lawas na makabatok sa daghan. Mabatukan niya again your stress. Mabatukan niya ang stress. Labi sa tanan ka ng imuhang suro. Mabatukan niya tungod sa kalipay nga imong na sinati, imong na experience. Labi sa tanan
Manang wrinkle sa imong naong mawala kung malipayon ka sige. Sugi kinahanglan nga aduna kay pagkamalipayon ug kalinaw matod pa diri no sa mao nga bersikulo nga atong gibasa aton ning kitag sa tagsa no. Human sa love, joy, and peace is patient. Saan yung patient? Ibang pining bili ito ka ibang mulahutay ka bisan unsa mapasensya ka no malahutayon ka pasensya ka sabsan unsa man nga moabot kanimo nga struggle imo no pasensyahan siya imo na siyang ikuan i-come up nga dili ka magpadala ng mga struggle nga naa nimo kay naa kay pasensya naa kay patient kay gikan sa Dios sa inyo na no yung anak lang mga kaigsunan kung doon na kay patient makahibalawin ka mo pasensya sa bisan unsa nga mga butang mga struggle mga kasakit nga moabot diha kanimo. Okay. Kindness. Human sa patient kining kindness. Kining pagka matarong pagkamaayo gikinahanglan ka na sa matang usa ka tawo. Kindness preventing quarrels kana prevent mapugong ug mga kasamok mga pagiglalis kung ana ka ang pagkamatarong pagkamay. Goodness kini pagka-Diyos nun human sa kindness napay goodness no pagka-Diyos nun pagkamaayo then faithfulness pagka matinud-anon kinahanglan ana kanimo ang pagkamatinud-anon kay kun walay pagkamatinud-anon bakakon ang tao kun ang bakakon mo tao dili matinud-anon sa iyang gipamulong nan kana siya iya sa yawa kay ang amahan sa bakak mao man ang yawa diba okay man gentleness unsa ning gentleness kalumo malumo ka ba kanang dali kay matandog yung kasing-kasing o kaluoy dali kay mobati kaluoy so hindi na murag birahon dahil ang imong kasing-kasing sa mga paghitabo sa mga angay kaluyan yun na no? Ang kining gentleness self-control mapinugnanon ka sa tanan nga mga butang muna kay self-discipline sa tanan nga mga butang. Okay. Sa John 15 verse 11 miingon diri this joy is not fleeting but transient circumstances no so sige unya dali kini nga kalipay dili muliko dili mutipas no it's not fleeting but transient sa maning transient ini transient mga kaigsuunan hindi na ako maklaro yung napalong ang sunggaan labaw pa sa transient labaw transient is labaw kaya ang spelling mo ko doon sa transient ba itong giko no
labaw sa transient circumstances, labaw pa sa mga panghitabo. Itong mga panghitabo kanato nga mga dili maayo, mawala to siya pinaagi sa kalipay. Yun siya, this joy is not fleeting. Dili mo liko, dili mo kupas. But transcends, labaw pa sa mga panghitabo. Transcends and circumstances. No? So, ingon lang ni anak mga kaibigan ko, ang mahimo sa kalipay. Sumo ka na, no? Ang secret of joy is, ako atong gipanganlan kagini na love, peace, patience, mo ka na sekreto sa kalipay na kung diin naa kanimo ka na. Ikapaniguro na ko na ikaw na ang pinakamalipayon. No? Kung naa kanimo ka na. So, niini nga kagabion, mapasalamat ako na ko na usab nga nakahimuta og lain na usab nga video niini nga kagabion. Tungod kay ako gikining gigahin no. Aron makabaton kita og dugang kaalam sa ato ang tagsa-tagsa ka sa labutan. Og masayd ko nga ang Diyos magauban, magagiya ka nato og maghatag siya ka nato og dugang kaalam sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing. Daghang salamat og maayong gabi kanatong panahon.